तुम चुप रहो बस्तीर नाम कहो जिला करीमगंज करीमगंज डिस्ट्रिक्ट बस्तीर नाम कहो पूर्व हाथायारबन হ্যাঁ पूर्व हाथायारबन পূর্বন हाथायारबन হাতের হরবন এটা কোন জায়গা হ্যাঁ কোন জায়গা मत डरिए कोई जगह को आप कहाँ से हैं आप कहाँ से हो ये बताओ पहले डरिए मत हैं आसाम 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 कौन थे के इतना तो कोई से कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो आप बादाईसरा हैं बादाईसरा बदेसरा डिस्ट्रिक्ट बादाईसरा नाम में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं फोन रिसीव नहीं करने का रखो। तो बताओ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है कहाँ से है आप कौन थे के ऐसा आसाम থেকে আইছি आसाम बस तुम्हार बारिक कोई বাড়ি हैं আমার বাড়ি তো ওই দামসরা बारिक दमसरा दमसरा असम में पड़ता है क्या दमचेरा वो त्रिपुरा में पड़ता है ठीक है आपने बोल रहे कि दमचेरा असम में है आप लोग बांग्लादेश से आते हैं? एवाई लेते हैं एवाई का मतलब ऐसे कि आप कैसे बोल सकते हैं मैं आसाम से हूँ लेकिन आपका बास्तिकरण बोलने से दमचेरा कैसे बोल सकते हैं आप हैं तुम्हार बस्तीर नाम की इता को इता मोबाइल सारो हाँ तुम्हार बस्ती की नाम तुम्हार बस्तीर नाम की बस्ती नाम ग्रामेर नाम किता पूर्व हाथायारबन बारिक বাড়ি बारिक कोई सुजा को বাড়ি हैं किच्छु करतो ना তুমি কোন থেকে আইছো আসাম থেকে তুমি বাংলাদেশ থেকে আইছো না না নে স্যার আসাম থেকে আইছি মিশা কথা না কইও না না স্যার আসাম থেকে আইছি तो আসাম থেকে তুমি আপনার বাড়ির নামও জানেন না কিতা তোমার বাড়ির নাম কিতা কও तुम्हारा आधार कार्ड कोई আধার কার্ড हैं হচ্ছে हैं ओए मोबाइल लगे ना हार्डे रखছে না ওই তোমার বন্ধু মতন না স্যার লোকে তো আনছি না লগে আনছে না মানে কে লেগে আইছে এখানে আনছি তো প্রথম আইছে হ্যাঁ কি লাগে আইছে এখানে খাস করবো তো আমার কাজ লাগে হ্যাঁ তো তোমার আধার কার্ড ছাড়া কেমনে কাজ হইব তোমরা কেমনে পেমেন্ট পাইব অ্যাকাউন্ট আছে নে অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ পাসবুক আছে অ্যাকাউন্ট নাই কোন ব্রাঞ্চ ব্যাংক আছে অ্যাকাউন্ট ये आधार दिखाने से आप इंडिया का सिम हैं? है ठीक है यहाँ में लिखा हुआ यहाँ আচ্ছা হে যে কথা কর তার কথায় আপনারা কিচ্ছু বুঝতে পারছেননি আমি যদি আমার বাড়ি যদি কোনো একটা জায়গা থাকে তে হইলে আমারে যদি কেউ জিজ্ঞায় তোর বাড়ি কই আমি কি তা কইতে কোনো ড্রাইমু না বয় করবো তো হে দেখুন একবার কয় আসাম একবার কয় করিমগঞ্জ একবার কয় দামচড়া একবার কয় বাজারের চড়া তো হৌ চাইন ইগুরে কিতা বিশ্বাস করতায় ইগুর তো কথাবার্তায়ও বোঝা যার ইগু তো বাংলাদেশি ভারত থেকে খেদানির দরকার অ্যাকচুয়ালি এগু ভারতর নাই ভারতর যদি হইতো তে হইলে হে অ্যাড্রেস কইতে কোনো দ্বিধাবোধ করলো না নে কোনো ডরাইলো না নে কোনো ভয় করলো না নে তো এগুলো যেন ধরা হয়েছে তো এগুলো ফাটাও তাড়াতাড়ি ফাটাও